हाय सांगमाने नमस्कार जय जगन्नाथ नमिता किचन गार्डन आउ गोटे सुंदर फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज ब्लॉग रे आपण माने देखि परिबे मोर गार्डन ले शीत दिनिया गछ कौन सब माने साइति की रखी आ कौन कौन सब फूल ये हल्का वर्षा हला परे कौन कौन फूल सब फुटिबा आरंभ कलानी। चलतु आज मोर गार्डन ले देखिबा। प्रथमे मोर गार्डन ले जेतिकी जहा गछ अछि ताको मु सब गछ को प्रथमे तार घास गुड़ा क्लीन करूची कहीं वर्षा हला परे गोटे गोटे उठा स्टार्ट कलानी घास गछ उपाड़ सारा पर तार मूल जी सब पत्र सुखिला पत्र हलदिया पत्र खरा बहुत जोड़े होता खरा आ सहित गरम घास भी बाजी तो हलदिया किसी पड़ जाइए बहुत छाई गछ को रखी थी कहीं सब शीत दिनिया ठंडा गछ जेहेतु तो से मोर जी बालकनी अच्छी बालकनी साइड सेपरेट कर देती छाई जगह तो से बढ़िया भाव में सेव अच्छी गछ बड़ भी भर्ती हो जाइए फूल भी बढ़िया भाव में आसूँ। तो एबे जेहेतु हल्का वर्षा है से कड़ गुड़ाक लदे गला ना खरा दिन फुटू नाला गचर घास उपड़ा उपड़ी सरीगला सहित तार मूल को भी क्लीन करदेली किछिटा बुढ़ा पत्र हलदिया पत्र सुखिला पत्र सब क्लीन करदेली ड्रेनेज पॉइंट टिके चेक करदेली कहीं वर्षा दिन जेहेतु पानी काले स्टोर रे चेक करदेली तार ड्रेनेज पॉइंट बढ़िया भाव में सी भी क्लीन थिला माटी किछि देदेली कोकोपेट ता सहित देदेली किछि जोटा कि मोर अणुसार तो सहीटा देदेली कहीं अणुसार आपड़ जानते फ्लावरिंग दबारे बहुत साहाय्य करता है आ गछ को बहुत मजबूत करने सहित गछ को ग्रो करे से अनुसार गोटे गोटे चुटकी टाइप देदेली देदेकि भल भाव में माटी एपट सेपट करदेकि रखीदेली बालकोनी जमी एखा वर्षा दिन तो टी हल्का जमी खरा घास बाज से भाव में टी रखीदेली जमी बेसी ठंडा हेले भी पचिज मूल गुड़ाक सारा जेहेतु दिहला तापर जी आम आउ गोटे प्लांट एटा है मोर ड्रोमंडी प्लांट जोटा कि तार मंजी पड़ी ढेर सारा गोटे गछ उठा स्टार्ट कलानी आ सहित यार मंजी कलेक्ट आप आराम से करेंगे आ 12 मासी फूल पाइबा सहित आपड़ ये गछ को मंजी भी ग्रो करेंगे शीत दिन 15 दिन आगु जब आप मंजी पकईदेवे बढ़िया भाव में ग्रो कर कि मोर ए नर्माली भी एबे भी मोर हूँ कड़ आसला फूल आसला सहित तार हूँ मंजी पड़ी कि मंजी पाकल होता गोटे दीटा सेड पकई देती बढ़िया भाव में गछ उठा स्टार्ट कला आउ सब गचर भी सेम प्रोसेस रे मु यार भी केयरिंग नहीं गली कहीं कड़ आहरी थोपा धरिकी छोट छोट आसूँ आउ जो बड़ बड़ कड़ गुड़ाक आसी तार मंजीटा रखापी छाड़ी से फूल गुड़ाक आ सहित तार मूल गुड़ाक चेक करुच्ची घास उठी कौन घास तो किसी जमार भी ना आ माटी भी सफिसीयंट भाव में अच्छी जमार भी अधिक स्पेस दरकार ना हल्का हल्का छोट छोट पोट्रे भी आप लगे आराम से फूल पाइपर आ गछ बहुत नाजुक जेहेतु होता है ये सब गछ को सावधान सहित रखा होता है आ ये हूँ मोर स्टॉक फ्लावर जोटा कि मोर हूँ 12 मासी फूल फुटुची शीत दिन जी मोर फूल गछ थिला एबे हूँ धीरे धीरे फुटवा आरंभ कलानी शीत दिन पर प्रनिंग करी टे सार खत देती हूँ टे कोकोपेट प्रोटीन मिक्सचर तापर गछ मोर हो जाए बढ़िया भाव में हरा भरा जमी डग प्लांट भी अच्छी एडेनियम अच्छी जेरानियम अच्छी स्टॉक फ्लावर अच्छी ता सहित मोर कस्मस आउ किछिटा हूँ डायनिथस आ सहित जीनिया तो मोर प्रचुर परिमाण फूल फुटुची ठाकुर पूजा ये सब चुनी चुनी फूल मोर पूरा संभाल नौ ठाकुर तो किसी चिंता रोनी तापर मंदार डाल किसी लगे शीत दिन में तो एबे सब तार कड़ आसवा आरंभ करगला सब छोट छोट कड़ आसला आ शीत दिन पर बहुत मंदार गचरे प्रायतः मोर जो पोक लगी से डाल गुड़ाक मु बहुत डरी डरी हूँ काले जो पोक लगे नष्ट हो तो से डाल गुड़ाक सब डर डरिका नहीं लगे देती रखी छात उपर जोटा कि पाहाच उपर मोर गछ गुड़ा पूरा सुस्थ अच्छी सहित कड़े एवं पूरा भरपूर अच्छी खाली ट्रांसप्लांट करी जमी बड़ बड़ पोट को बड़ बड़ बाल्टी को एवं जेहेतु पोट फांका ना तो से सेमती भाव में रखीदे ग्रो बैग्रे से ग्रो हो जाऊ देदेची टिके हॉर्मोन आ सहित देदेची हूँ मोर जोटा कि सार जोटा कि मुझे आड कर मोर प्रत्येक गचरे सब देदेची छिंची देची हल्का हल्का भाव गोटे गोटे टिप अनुसार जोटा कि गोटे चुटकी कहती आपर देखिपे आपण मैंने मोर गछ जो एडेनियम गछ किणिकी आनी 50 टंका देकी बहुत छोट गजरे तो तार केयरिंग नेला पर केते सुंदर भाव में फूल फुटुची आटा हूँ मोर जोटा कि कैक्टस गछ रेड कलर मो पाखे एवेलेबल नाला जोटा कि पिंक कलर थिला लाइट पिंक रोटे हूँ रानी कलर किंतु हूँ रेड कलर बहुत माने इच्छा थिला आनिबा पई
ସେଥିପାଇଁ 60 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଅଣା ହେଇଥିଲା ନର୍ସରୀରୁ। ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠାରେ ମୋର ଟେବୁଲ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଟେବୁଲ୍ ଗୋଲାପ କୁହନ୍ତି, ଟେବୁଲ୍ ଗୋଲାପର ଭେରାଇଟି କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ତ ଖରା ଦିନରେ ବେଶୀ କରି ୟାକୁ ହେଉଛି ମାନେ ଖରା ଦିନରେ ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ଫୁଲ କୁହନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତିକି। ଆଉ ତା ସହିତ ୟାକୁ ହେଉଛି ପର୍ଚୁଲାକା କିଛିଟା ମୋର ଅଛି, ତା ସହିତ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଲାପ। ଟେବୁଲ୍ ଗୋଲାପ ତ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଲାପ ଗଛର ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ଦେଖନ୍ତିନି ସକାଳୁ, ଭାରି ଖରାପ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି, ତଳକୁ ଆଣି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଟାକୁ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରତା ବଢ଼ଉଛି ଏସବୁ ଫୁଲ। ତାପରେ ଏଇ ପର୍ଚୁଲାକାର ୟେଲୋ କଲର୍ ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇସବୁ ରାନୀ କଲର୍ ଆଉ ଟିକେ ହେଉଛି ପିଚ୍ କଲର୍, ଯେଉଁ ସବୁ କଲର୍ ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ପଟ୍ ସବୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ହେଉଛି ପିଟୁନିଆ ଲାଗିଛି, ଆଉ କିଛିଟା ମୋର ହେଉଛି ଅଲଗା ଯେତିକି ପଟ୍ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ପଟ୍, ସେଥିରେ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ପର୍ଚୁଲାକା। ତାର ଡାଳରୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଲାଗିଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ବି ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଟ୍ ହେଇକି ଚେର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଫୁଲ ବି ଢେର ସାରା ଫୁଟୁଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଘରର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ଛାତ ଉପରେ ଲଗେଇଛି। ଆଉ ଖରା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ୟାର ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଫିଟୁଛି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ନା ଏଇ ଗଛ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏଇସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପାଖୁଡ଼ା ଶୁଖିଯାଏ ନା, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲାଳୁଆ ଲାଳୁଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ କରି ପାଣି ସେଥିପାଇଁକା ଏଇ ଗଛକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ଆଉ ଯେତେ କମ୍ ଦେବେ ଏ ଗଛ ସେତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ଖରା ଦିନରେ ବେଶୀ କରି ଗଛର ଫୁଲଟା ଦେଖିବେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫୁଟୁଥିବ। ତାପରେ ମୋର ଏଠାରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଯେଉଁଟାକି ଡବଲ୍ ପେଟାଲ୍ ବାଲା ଚାନ୍ଦିନୀ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ତ ସେସବୁ କଢ଼ ଗୁଡ଼ା ବି ଭର୍ତ୍ତି ଆସିଛି, ପୁରାପୁରି ଟୋକା ଟୋକା କଢ଼, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ବି ସେମିତି ଭାବରେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ମଲ୍ଲି। ମଲ୍ଲି ହେଉଛି ମୋର ବର୍ଷା ଦିନରେ ଫୁଟେନି, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଆଉ ଖରା ଦିନରେ ବେଶୀ କରି ଫୁଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ବର୍ଷା ବି ଯେତେ ହେଉଛି ସେତେ ହେଉଛି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଠୁପା ପଡ଼ିଲା ପରେ ମଲ୍ଲି ମାନେ ଫୁଲ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ମାନେ ବାହାରୁଛି ନା, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାନେ ଖେଳି ଯାଉଛି, ପୁରାପୁରି ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଯାଉଛି ପୁରା। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ତମର ଯେଉଁଟାକି କହିଲି ଆଡେନିୟମ୍। ତାପରେ ପିଟୁନିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପିଟୁନିଆ ଡାଳରୁ ଗଛ କରିଥିଲି ଆଉ କିଛିଟା ମଞ୍ଜିରୁ, ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଯେଉଁଟାକି ଜିନିଆ। ଜିନିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ମୁଁ ମଞ୍ଜିରୁ ଏସବୁ ଗଛ କରାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନ ପରେ ପରେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା କିଛିଟା ସେଭ୍ କରିଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖିଦେଲି, ଆଉ କିଛିଟା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ତାପରେ ଇଏ ସବୁ ମୋର ହେଲା ଅଶୋକ ଗଛ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସରା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ଏକ୍ସରାର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଆଉ ଦେଶୀ। ହାଇବ୍ରିଡ଼ର ଡାଳ ବହୁତ ଆସାନରେ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ତାକୁ ରୁଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଦେଲେ ଆହୁରି ସହଜରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ୟେଲୋ କଲର୍ ପର୍ଚୁଲାକା, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏବେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ପଟ୍ରେ ଲଗେଇଛି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ଟା ଆସୁଛି। ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ପଟ୍ରେ ଚୁନି ଚୁନି ଫୁଲ ରହିଲେ ନା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ, ମୋତେ ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଜଣକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ବି ବୁଦ୍ଧି କରିକିରି କହିଲି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ପଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଫାଙ୍କା ରହୁଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ଲଗେଇଦିଏ। ତ ଲଗେଇଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୋତେ ବି। ଗୋଟେ ପଟ୍ରେ ଲଗେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ପଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ତ ଆଉ ଦୁଇଟା ପଟ୍ ବି ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ଲଗେଇଦେଲି ରାନୀ କଲର୍ ଆଉ ପିଚ୍ କଲର୍। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର କନିଅରୀ, ଯେଉଁଟାକି ହାଇବ୍ରିଡ଼ କନିଅରୀ ଆଉ ୟେଲୋ କଲର୍ର, ଯେଉଁଟାକି ମିନି କନିଅରୀ କୁହନ୍ତି। ତ ଏସବୁ କଡ଼ ଶୁଖିକି ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଆଗକୁ ୟାର ଗୋଟେ କେୟାରିଂ ଟିପ୍ସ ଆଣିବି, ଯେମିତି କନିଅରୀ ଗଛରେ କଡ଼ ଶୁଖିକି ଝଡ଼ିବନି, ଆଉ ତା ସହିତ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲ ଆସିବ, କଡ଼ ବି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆସିବ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଆଣିବି, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୋ ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଥିବା ଏସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।